अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के इस वीलाग में हम आपको बताएंगे कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, जो अपर हाउस है, ऐवान बाला जिसको कहा जाता है पार्लियामेंट का, उसके जो आधे मेंबरान हैं वो 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे अपनी 6 साल मुद्दत पूरी करने के बाद। सेनेट का सिस्टम और मेकनिज़म ऐसे काम करता है कि जब भी असम्बली टूटती है, लेकिन सेनेट नॉर्मली नहीं तोड़ी जाती। ज़िया-उल हक के ज़माने में जो है वो हुआ था क्राइसिस। लेकिन जो सेनेट के सेनेटर है उसकी टेन्योर होता है 6 साल का। और वो टेन्योर जो है ऐसे होता है कि हर 3 साल बाद आधे मेंबरान रिटायर होते हैं, फिर अगले 3 साल बाद आधे और रिटायर होते हैं। तो इस तरह हर मेंबर को जो है 6 साल का टर्म मिल जाता है। सेनेट के अंदर जो 52 रिटायर हो रहे हैं, टोटल जो अरकान की तादाद है वो 104 है। और एक जो रुकन है मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार साहब, उन्होंने हलफ नहीं उठाया था, तो अमली तौर पे सेनेट की जो तादाद बनती है वो 103 है, जिसमें से 52 जो अरकान हैं वो 11 मार्च को रिटायर हो जाएंगे। और इन रिटायर होने वाले लोगों में बड़े इम्पोर्टेंट लोग भी हैं, सरकर्दा लोग भी हैं, जिनमें शिबली फराज भी हैं, रहमान मलिक भी हैं, फारूक नाइक भी हैं, इस्लामुद्दीन शेख भी हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मांडवी वाला साहब जो है वो भी हैं। और इसमें जो है मुशाहिदुल्लाह खान टाकेटिव किस्म के सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी हैं, चौधरी तनवीर हैं, और राजा जफरुल हक साहब हैं, सलीम ज़िया हैं, ये लोग भी रिटायर कर रहे हैं। इसी तरह JUI का जो अताउर रहमान साहब हैं, मौलाना फजल रहमान के भाई, वो भी रिटायर कर जाएंगे। और जो सलाहुद्दीन तिरमिजी साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, वो भी नून लीग के, वो भी चले जाएंगे। मोहसिन अजीज़ हैं, जावेद अब्बासी हैं, ये भी चले जाएंगे। जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, वो भी रिटायर कर रहे हैं। शिबली फराज जो है वो जा रहे हैं। तो बहुत सारे इस तरह जो है नाम हैं। कलसूम परवीन जा रही है, और जहाज़िब जमालदीनी सेक्रेटरी जनरल हैं बलूचिस्तान, अख्तर मेंगल की पार्टी के, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, वो भी जो है उनकी, गफूर हैदरी की जो है वो मुद्दत पूरी हो रही है। उस्मान काकड़, सरफराज बुगटी, ये सारे लोग जो है इनकी मुद्दत पूरी हो रही है 11 मार्च को। तो ये जो लोग जा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा, क्योंकि उनकी 17 नशिस्तों से वो महरूम हो जाएंगे। और पंजाब असम्बली में जो आएंगे भी उनके, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर असम्बली रहती है तो इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, मे बी 4-5 के करीब जो है उनके सेनेटर दोबारा मुंतखब होके आ जाएं। लेकिन जो बड़ा चंक उनका निकल जाएगा। और सेनेट का मैकेनिज़्म इस तरह ही होता है कि जो पार्टी पिछली दफ़ा नवाज़ लीग थी हुकूमत में, तो उनको सपोर्ट मिली। और फिर जब नवाज़ लीग निकल गई और PTI आ गई, तो PTI ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, 2 ढाई साल का जो है, चूँकि उनको सेनेट में अक्सरियत नहीं थी, तो लेजिस्लेशन में अक्सर प्रॉब्लम आते थे। और FATF की लेजिस्लेशन का हमने देखा कि उनको ज्वाइंट इजलास बुलाना पड़ा। तो ये ऐसा एक मैकेनिज़्म है। सेनेट जो है फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है, चारों सूबों को बराबर की बुनियाद पे नुमाइंदगी उसमें दी गई थी। और इसमें जो रिटायर कर रहे हैं लोग, इस बार जो रिटायर कर रहे हैं उसमें सिंध और पंजाब के 11-11 सेनेटर हैं, और बलूचिस्तान और KP से जो है 12-12 सेनेटर जो है वो रिटायर कर रहे हैं। और इसी तरह जब अगला टर्म आएगा 3 साल बाद, तो उसमें सिंध और पंजाब से 12-12 हो जाएंगे, और KP और इधर से जो है 11-11 हो जाएंगे। तो फाटा जो है वो चूँकि मर्ज हो गया है, तो KP में, तो अब जो रिटायर कर रहे हैं उसमें 4 फाटा के लोग हैं जो सेनेटर हैं, और जो इंडिपेंडेंट होते हैं आमतौर पे। और जो इस्लामाबाद से 2 सेनेटर हैं, सरदार याकूब नासिर और राहिला मक्सी, वो दोनों नून लीग के टिकट पे मुंतखब हुए थे, तो वो दोनों भी जा रहे हैं। तो अब ये 2 ऑटोमेटिकली PTI को मिल जाएंगे। तो इसी तरह से अक्सरियत जो है PTI हासिल कर लेगी। 7 सेनेटर PTI के इस वक्त रिटायर हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी 7 जा रहे हैं, और MQM के 4 जा रहे हैं, जिसमें खुशबक शुजात भी हैं, फ़रोग नसीम नहीं जा रहे, वो स्टे करेंगे। और फाटा और एक इंडिपेंडेंट भी है, बादिनी साहब हैं बलूचिस्तान से, और 4 फाटा वाले, तो इनकी इंडिपेंडेंट्स की 5 की तादाद बनती है।
اور بلوچستان میں نظریہ ضرورت کے تحت جو راتوں رات ایک پارٹی بنائی گئی تھی جس کو کہتے ہیں طنزیہ انداز میں باپ، تو بلوچستان عوامی پارٹی، ان کے بھی 3 سینیٹر جو ہے وہ ریٹائر کریں گے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2 جا رہے ہیں۔ نیشنل پارٹی کے جو ہے وہ حاصل بزنجو صاحب مرحوم فوت ہو گئے، اب ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ان کو دیکھتے ہیں، ان کے بھی 2 سینیٹر جائیں گے۔ جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے ان کے بھی 2 سینیٹر جا رہے ہیں، اور بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے یہ بی این پی مینگل کا 1 سینیٹر وہ جا رہا ہے، جماعت اسلامی کا بھی 1 سینیٹر، اے این پی کا بھی 1 سینیٹر جا رہا ہے، تو مجموعی ان کی تعداد 52 بنتی ہے۔ پارٹی وائز اگر ہم دیکھیں تو سندھ میں صرف 2 پارٹیاں ہیں، 7 پیپلز پارٹی کے اور 4 ایم کیو ایم کے، اور پنجاب میں تو ٹوٹل ہے ہی 11 کے 11 سینیٹر پی ایم ایل این کے، اور کے پی میں دیکھتے ہیں تو 7 جو ہے پی ٹی آئی کے ہیں، 2 پی ایم ایل این کے ہیں، 1 اے این پی کا، جے یو آئی ایف کا 1 اور جماعت اسلامی کا 1، تو ان کی 12 تعداد بن گئی۔ اس طرح بلوچستان کے اندر پارٹی وائز جو ہے تھوڑی پارٹیاں دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ جس طرح بتایا آپ کو کہ باپ جو ہے بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی، یہ 3 ان کے لوگ ہیں، اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2 ہیں، پی ایم ایل این کے بلوچستان سے 2 ہیں، اور نیشنل پارٹی کے بھی 2 ہیں، جے یو آئی ایف کا 1 بندہ ہے، بی این پی مینگل کا 1 ہے، اور 1 جو ہے انڈیپینڈنٹ بادینی صاحب کا، جس طرح بتایا آپ کو۔ تو یہ لوگ ہیں جو اب ریٹائر کریں گے، ان کی جگہ جو ہے سینٹ میں الیکشن کمیشن جو شیڈول اعلان کرے گا اس کے مطابق جو ہے قومی اسمبلی 2 سینیٹر منتخب کرے گی، جو کہ دونوں پی ٹی آئی کو جائیں گے، اور باقی بلوچستان اسمبلی 65 ہے، تو ان کی 11 سیٹیں ہیں، تو 65 کو 11 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو پر سینیٹر جتنے ووٹ ہوں گے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کچھ جنرل سیٹیں ہوتی ہیں، کچھ ٹیکنیکل ہوتی ہیں، کچھ اقلیت کی ہوتی ہے، کچھ خواتین کی ہوتی ہیں، تو ان کی جو نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں ان کی بیسس پہ ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ یہ ذرا ٹرکی گیم ہے، تو اس حساب سے بلوچستان بینچ مارک بنتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ فارمولا جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے چاروں صوبائی اسمبلیوں پہ، اور اس طرح جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو کے آتے ہیں۔ تو یہ سینٹ کی سچویشن ہے۔ سینٹ کا ادارہ 6 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اپوزیشن وہاں سے نہیں آتی، الیکشن نہیں لڑتی سینٹ کا، تو انٹل انلیس اپوزیشن یہ فیصلہ اس وقت کرے گی جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے استعفیٰ کی وجہ سے الیکٹرل کالج جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور سینٹ کا الیکشن نہیں ہو پائے گا، تو یہ یقین ہونے کے بعد جو ہے اپوزیشن اپنے استعفوں کے آپشن کو استعمال کر سکتی ہے۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں یا چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل جائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔